vivio mi de akpenami ijo onina mi be mi gale mi ape nyasomogbo ni mi aga mi ape ason kokori ku de monzozon pe enyanti do to bona agabado mia aga yi mi ape ason kakodi abele ke mi blena mi choba ya be mi le mpopose o won ple amoyo katan adem monzozon pe enyawo me mi blena mi be mi afufu sojo yoko no mi ati le moaji pona mi abe dede no no gba mi la akpeo eye oposia epo amo baba nwere kwa egbia mi apoto ga le mi adoma apoto Congo le mi adoma eye pona apugom to mo pe mozozo pe dede no no katan po nyagbo zare ya nyame yo ke jesi ala pompo na mi le mi ase mi aka so pre mon popo ha le mi asibe mi apotoba nyate a bia onyao wane gamia sukomia de mona minemia abie enyao mia fofo testipona kunke egale mi ha le mi adome ka pere mi ati akpere mi fofo anti no waga adem no mena mi egbea nya no bi Florent le divin et a tracé moati Philippe Togbe na obabio nemi ka amopupenyo mi a raison yo testipona de mona mado ils ont toqué capé dadare ne mia fofo soja ya ma no soja soja de le yore de ko acho na kama ofo wezon yo le ko mia bodo moto ofon lo de vieux fond ofon keke ya mo di e pe vieux mi kuna ne mi ko to keke o le yore enyo radio ils sont dit be ade akpeno la be eje di ami wete pona mi kaba ni mi ateba de no mo na mi o wa chuinchoa emi pompoplo agbo ne gamalebe ipo ibo dodo mo vokwa irate agede mi agbo alebe yaba de nu mona du kwa ne mi ate ajagbagba mi anote afokunya o yo kele mi apo modi bibivo pleto katan kemi la pe manya bogare de no eyo toro la vivio egbe ami pe mi afofo apoto Congo ke nye officier de police et nye chef section division sécurité routière de la région maritime o le etievi do mo be do pe ale fi o ko na mo be nyo katan be dede no no po nyo gbo mi acho egbene enyarele si to ke wa gbo na mi hafi mi ato enyo be bie ke fofo mo nu popo association le gede radio horizon egbea ni mi apunpo pour mo nyonti ne nya relation a be do ni amu la no asio la chona amu hafimia ban nya dakpe na toji no lo nya dakpe na radio horizon be ba mi don ko ebe collaborateur ken loko jabo ka o pe mi be nya cha nya va de nya na dukwa le mozozo be nya ontia mi dakpe na mi aso mozozo be nya amerika be nya yo nya kata nya be nya leke mi la we ne ba nyon leke mi la we ne e mozozo afokungba no moji na mi o nemi nyaga trobo de tiria mi dakuna mi abe yoyo mi dakuna mi enyo mi dakpe mi aga dakpe na apoto kunke testipona wezo yo leko ni chobodo ile baje amokanto badobo oh egbe njama dide enyo apoto kongwa me di beba a obabiane soja yo ke no mo dire la te pompo ado so lo tel minya be soja wa yo pona mo be nyagbo a nka le ke miama wa le do fika o mi no lo mo di amonya bu no be kwa nya be soja wa mo be nyawe tu le miama do mo mi dakwe na mese mi dakwe na to jino lo keke mi apo be sans mozozo be nya soja o ke pona mozozo be nya policier o le kingbo gendarme o le donc il a pas de policier autour na gendarme autour na wa va be le 2014 a fokure va jole e atapame amoku sugbon e funa duplo la va be ao magano ide ne il va décréter 2014 avec année de sécurité routière donc funa e ni akobe e diru doit va de susu va be yado soja do ntokun kula no po modi e mo be nya e mo be zonzon be nya ogbo e va ni division de la sécurité routière ko créer et division de la sécurité routière ko créer wa mi la po be e police le me policier le me gendarme le me
mi la po nyonu cha mi la po muso cha e mi so wona doa mi la po so jon o dona wude o dona treide voa nke mi la ten so po de signore ni be o dona gilet rouge de ke mi la po on DSR de di ni gbo bo do won pa nyanja mewa o we po na mo so be nyan gbo ni po so gilet rouge ya e no no wanti ko no na DSR do ngodo be ne o nyanya be sojo ke po na mo so be nyan gbo wa eyo comment va bien venir de mi po na mo so be nyan gbo mi mo po na mi le mo jiji o yi kawe mi to na no no mo di mi agbo be mi na no po mi po be ejo elolo vire donc egbe a mi la po mi le fie e so a mi la ga po mi la fibu mi no na tepereka wona do abe nion parce que ni mi no tepereka le ka nkocho la nya be ndele ko yo na be mo so be nya ogbo donc egbe a ni mi yo na nya no vi yo le fie le ka e so a mi la ga po mi la fie mi la ga be wo yo no parce que egbe ni mi po mi le table bois e so mi la ga ten po mi la neho ni so mi la ga ten po mi le chevie be juame e mi aga no yo na mo nebe amono dobubu mozoze be segbale anti donc na be peut-être il a be gbe mi pona mi vo aso mi maga po mi e gbe mi po mi le fie so mi maga po mi donc mi le be a mesia me ko be enu ki en région maritime e kamia mi mate no tepere ko donc mi bouger na souvent e va na be peut-être niveau on kekere ka vere mi po mi ga la fibu ke be mi aga pour toro na amodo be wanya be mozozo be nyawa eleve vere mais yaba ba bien non kure manti la be mi do ba prefer mi poso jo e mi dina bien azole dodo onti if ya mi ba le monti le nuka do camion le monti nuka ti mi ba non monti les soja le modia soja on a do sugbon le do dasi sugbon le niasi va okpobe ke le modo do le nenia e se o lenti ni on a ndebe devoir ou obligation et c'est balde le ke on a do bubu se balanti voa meke ola nabe wa do bubu se balanti soja wera nabe amonu respecter non parce que nous océan on doit dire et ni ade et c'est toro que la nabe amonu do bubu se balanti e vani soja o ke minye on a modia et la teva vembe mi la ko mi le modi egbegbe ami apobe e parco to mi la le lolo sans esero mulo if ya sero gavava sans mi apobe casque be nya even les 100 voix depuis 1975 ma globe tv chez inter mi nya be ya donc be docteur Kaulo be game que docteur Kaulo ou accident de coup et ou de casque be nya on toi et non et c'est moi kele donc a ke va ni be se va le dans vire kwa mo va ngolo be kule donc a jiru wa gava de ba be gava de to be ga don ko jina be élevé vere egbe a mi la ten ko mi le mo di nya be ni mi va mo sati bi ko be amum li dilation e mo boku ko donc a nya ko be e ga nya be e ga nya di nya na be amono chon kukua donc elle va vers me chambe e serole que mi yona be contrôle routier que mi la ko be sojo togo o le mo di wala contrôler egbe a nya ko ba amurole ko zona mo be mi chamle wa si voir wala no hu di bo le ku hu donc elle va venir be nya pora be eso ame akele hu me le ku hu ale mo adiare ebu agbale ebu permis de conduire que la ten ku hu donc ami doit contrôler nous parce que c'est le blé mais bon on l'a do hu me on doit do permis de conduire if y a ne on do permis de conduire mais kala ton contrôler so janya be do dation il doit contrôler on la ko be est-ce on do permis de conduire boy son hu le kukua parce que on do permis de conduire déjà oja afoko oja vraiment non ya afoko va amon ko keja afoko a mais kala ko agbo e va na be il a pas besoin de na modi mine de ka contrôler nous subon les amon les assurance et on le aussi on le assurance donc elle va vers mebe so do la to la be egbe a nya ko be so amon les do bubu et jiru ba be nya ko gbo be assurance non na mesia nya be nya contrôler assurance nya ko be ni au contrôler non la règle quoi o la océano et si à la peau donc ane be nyon donc amu lebe egbe a mi no na moji po labe kasaga nkobe e ya ko mi e do dasi subon le miasi ke miona donc
et doit d'assez pouvez nyanabe et amono dobubu mozo be segbale anti ye ponyi na nyanyato na mo le dobubu anti kwa nyapobe musiala no efafade amula no elano gbo afoku chan mano mododo jona mi donc aka mo le dobubu se onti wa ela na be koko kwa afoku la no jole mi emoji na foku le jwa ela enyina veve sese na mi acha be amom le dobubu donc a mi abe do da se enye ko donc a mi lo amuva de mi anti be amono dobubu se gbale anti ne afoku ba didi le jwa me ni o le data vi re giro ba ba jo ba bia no be ejija ne mi dogo mi le modia mi bona bena les pièces nkantoni les pièces a et bona yama on va bien après toi so jo to do sara ko demi eno les pièces alors les pièces alors nous ka ni na pièces mi bona beaucoup la fiable les pièces de nous ka mi di beno chone Eglon be les pièces et après toi elle a te trouvé elle a timio permis au cas be eso il a tempo permis de conduire permis de conduire elle a nemlewa elle a bien c'est les pièces ordre ya pora les pièces année à wefia elle a quoi eso assurance et la joura visite technique à la joura wa fi ova wedo de ntebe ngba hianto garame be nya bien pièce to déjà moi be par brise anto dia déjà nous les signaler aucun assurance aucun visite technique anto cha le funa ngba via mi évoluer tellement que les pièces venir on minga biono ngba le dio sans et opoko gemon kana et modo hundiwa yo là c'est les pièces il y a mis l'évoluer nous l'évoluer tellement beau le cas assurance do hundi ou le cas visite technique do hundi isu ke ne soja bo note o pa ne soja nto bo tro le funaka ne go po ehunji po la nyabe ehun ya on la jour eso po ya donc les pièces venir wa ngba le langage maintenant mi leke parce que eti a mo nous tellement que les pièces quoi a minga ngba le no fia mi le voler les et on vivia le blonyare bo ejija mi kone Américain le bloquer bo wa biobe ebe dasili gbale ke demon ebe ne ba kubu imi le be permis de conduire le wotobe mi ba bia amere mo le siore le ke mi onero no bia amere dasili gbale ke demon be ne kubu le siore permis de conduire il y a délit routier ntoto beni parce que avec permis me lesia et c'est bleu bon et code de la route les articles 10 et les blognades les est puni d'une amende de 1 million à 2 millions et d'un emprisonnement d'1 à 3 mois ou l'une de ces deux cas seulement toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé. Nous avons permis et il y a leur procédure non et il y a pour le juge bon non on l'a sorti pas parce que avec un permis il est dangereux dans la circulation routière et c'est pour nous omi soja wa po so to le man omnyande pele tunti et omnyande pele humbenu anti o va so humbo le ku on est très dangereux circulation routière loi mon fils a foku gere lebe le o se awo et na jiru wa so se wan elle vivait d'1 an à 3 ans d'emprisonnement le point donc année évacant on maintenant on l'a présenté au juge donc à funa justice nto juge la jugé les que et moi ido yamiro agbal les que moi ido ku no pa juge la non sanction nke dia justice la de la de ce tour le funa ni benyo parce que avec mundo permis de coup moi il est très grave nous de mon quoi on tombe on ga donc yena segban les codes de la route l'article 10 ça était grenoy alors que là 3 ans d'emprisonnement nous mundo permis ayo toro la vivio mia fofo soja le gbogbo na c'est les coureurs nyanti amayo commando dasi gbale ike de monobo akubo imi on a permis de conduire donc mi ko permis là et ma wo le gbogbo esiama américain si me lo ama je mo bla atopula do momo icha blena mi ben so date gbere di kaka gbogbo o la 2 millions de cas wa pour de cas ina pour les prisonniers et nous il y a do va na ba doit me mi le fia mouva ou kan
tamo bubu va ou gan kakawe garu moto jana ja jola pe me la nglo bo bo sanfle va vana ba moyo ko mo bo pe bi la ko mo le ke bi ba wona lo opo soja soja ko ye bien chami ko na formation ni amre le kuhu d'abord au bien permis ne nglo be permis ni ko na pièce déjà ne ame antochan les nimdo d'asidi dans l'entochan l'onto les formations mais déjà même temps les points to ba meya amea parce que avec mdo permis ebe un kukua et tout na vona peut-être avec do permis kuna nwa le gba donc va venir be no on be permis a ni la ho pièce car mi gare na nwa fiko nono yi verso permis ava fiomi car me vana be mi so na hu don to so ina fourrière mi la so hu mi la gare le fourrière o la yi la so permis ava la so fiomi be effectivement o permis o effectivement ko gba amudu wa va vana be ehun de ka ehun ame fa me ton no asi ela bo ye gble permis ado ehun ya me be le ji kakaba ye ngo be permis e vana me amu expliquer na mais ni prendre soin be ni on a pièce à pour nous la merbo olayi la trouver so et c'est banlade lebe le premier c'est mais on a des défauts de présentation de permis de conduire mais là non au moment il y a la jo ne effectivement permis là sur olayi la trop sur mais là retenu pièce ouvert sur va quoi mais il y avait effectivement permis là sur ngombe mais non ngombe permis à et c'est pour on doit me permis et j'ai mis les filles il y avait défaut de présentation de permis de conduire ça veut dire elle a si mais que soit déjà bio on te défie au blé d'ara comme je sais mais on l'a tout koto quoi ton on l'a tout koto elle a si on me d'abord sûrement dans mon beko mais donc il y a fort cadeau que tu vas donc aure le ko la gbe o le yi o ja so hu o le agble ko abo nlo be ko je alo pacha egbo mi do nti la le ko la o bo le agble ko abe ado agble ko be ye nlo be pacha lo nlo be ko je ara ho mo on to are mo ya agble o ya agble e so ko era bua ko nya bo ja do hu me tutuma mbe ka tutuma pe ni permis de conduire e ya le vivere ko ja bo do hu me kwa e ya le vivere o do ko permis de conduire wa e so mi ko ya ro do ko la so permis de conduire voilà donc moi donc à enabe on va voir nous on permis de conduire yo le mondia on a défaut de présentation de permis de to gba be la si o wa o geje seme nke chi on so donc ala no e no la na be no donc ko jina mu be no ko to kwa to no so ana jaga to wala donc alo ma donc la donc kabato ne on to ya gble kaka no ga trova bo mo be pacha lo ri akoje o ga troson so agble ga trova so pacha ga tro ya ne evela e so la ga te mo be ndi ko la voilà on to lo no dera loji la fire be no nto jo o ja jose ka ko la no puta no ze ka be ngba mo boko e so mi ko ya toro la video egbe ami ko officier de police apoto Congo et pour sécurité routière we nyogbole miabe apugonu to amebo oboto opera ele cheje le fi mi le totro nje kamile yele momo de nami mikro video nyere zaria mabu kana mine enyaro le mibu ya no bioma na obo ba bia yo kele gbonya machone chef mina gbano permis be nyaji kano go na ba moro no globo amea fu permis le si fu permis le ele gbogbo rente nyawo le koko ke mi bona pa mo gbolo pa fu ya ni afiafio le boye ajo glaso ku no o ga to bona e ke fia hado o va bona gbegbele to ku gona amona fo va imiter ne wa mile no cha so o fe ile ke mi ona no ijo le bloma yembo permis ya le fiel ka mo kala o fu ne no bo po fu apa mi nya na ola po be no so permis antoa fia hado ebe logo releme kene o so enuya mi so permis de pepe mi aso yi faux billets et détecteur de faux billets. Nous avons détecteur de faux billets, mais là, pour faire le logo de l'élément. À mon on a faux, on a logo en l'élément. Et puis nous sommes permis, faux permis, nous les cas au moins bénina. Nous dit fou alors corsi correnti viria, et voilà. Et trois jours, comment? Et quand on a quelques zéreka, nous si vous pouvoir, or n'y a permis, on les cas nous les
no kosi kore di jipu de ko pa adodi ande ko nto mo ne isu ko no po so fo permis no mate so do simele ke po neni ho male ke zeka ko no bo de to zeka wala po nto lon flow le ko si donc ani mi po ne a yo experience pour le ke mi ona ni aka kwa mi nyana be ya fo permis le si que maintenant on te faut permis en to la sur le cha on to l'on vont changwe on to l'on voit ka non to ko le sia kwa do ko le kwa alors yo que va da poto do ba tro do la chicha go be chicha nya mi do gloma apoto ko gwa le gloma faut permis le que mi le nom wole de vieux ka fi o do l'on faut permis en mo la kpanware ame yo mjibe yo ato sukulo omto na miagbo omto no to kolo o jina be yo ato tibe ke mi ato mi apofo alo mi ato agbe ni na o jina be ato pangonwe wan to yo ne ba koreso wa wan to ne ba koreso wa ba koreso donc o gbe sukulo ayi do onya be no yo ba to sukulo a etibo o ja ba gugame ola ba kplo yi todo po do jina be yo ato pa won be pono amele pa do me bon won to nya bon e finu ya pa mese nya vi ke ola to o mu jina be yo ato nyu te pe o ni fa ne ja ke me e cha ne so ja be ya ngo vi fa no prison cha be nya o yi na ola prison e amande le clonero donc mi fia no mi mia en tout cas mi ato eni be mi afia no ame ne ba do po yin to do go be do po fi cha e no gba e me gba ko ola yo ado photo sibile ko na ka jante won to assign won o ma o ke ko la yi e fi ho ba lo me ye ola de da seri gba ola de permis ano ke ne covid to po ja se ko po no sibile ke gble no po se ka ne muni fo wa won to ejila no jobe permis e ko permis to do ano ho fu a won to le ko ja no pa wa every formation wo vi que mi pour soja le a ya magle soja na magle bu ba volo mi no gbo na be le surcharge lu gbo o do agbagba de ji voi ni ko na be garo mi no mo di va ndo va yin na ne ma amona gbo be ya ivo nu ke na mo mi po be driver ta seda me ele mo di ku policia surcharge mille lutter contre surchargement mille lutter gasser no mi bio driver avec gbegbe on tonya asisi no nya be fifia e mode de surcharge be nyon gbale no ogbopo over surcharge ku no pa amoko le nu ya surplus ola de jipoto et ola verbaliser mi kune so ne photo musondo sofio mi muso photo ro sofio mi kunya nya ko bi ni gbole ni gbogbo mi gbole surcharger le nu ya pa ola de surplus mi la di nya to mi ano funa et ola ji humuna mi la continuer ne bia surcharge ça fait 5 000 francs par personne e gbe nto mi la me e wo surcharge 6 personnes mi won 30 000 mi won 30 000 surcharge c'est que elle mi ma be mule mondio elle ka mule mais mi le lutter contre surchargement kaka kunia donc a mi efie mi la va yo na nya ku syndicat o kunia be wa cha no pere nyanti surchargement mi mbe mo zo be nya mi so jo be de kare nya yo ise go me sa di mi ro anani lawo susu la poro leke mo la yiwe mi la gbe le ndo gbo driver ola lefi ola mo 5000 ola ko kaka ga do moja e ga be so ado buvo e bon na gare me ne poso jale moja nke bon e la dia mi na so 200 na be ne do se mi ja be so ile nko amuno kata ni mi po ya mi po ro mi won no mo no mi la po ohundo le mi so na furi e fi charge boy ni que ti me ble ma po no e trozu nu fi ale si be ti nu ene que ne cho evuvi e jeje mi na be tasia le nkwa evuvi ma amema na ko ebula akopere passenger driver ti amama te on la nota 5 places parce que 4 grises avec 5 places et le driver bo le nkwa e ko amema fe le me bedo me a e ko amema ne a umule ne mula kone no wa o kone to na mianti e mbe milo do da si on fin do milo do ni mi bion to ya e gbe ntia mi a bio driver o se be eso no gale we e gale no fafare no si be san
mia bio se be so egale no boboedo no si be loko wona san mi pobe opobe ne amere so habitude récent mi la no blo pa mi la pobe blo pa mi la reye mo ke kenjo le moji elsbe mozo be nde e do la meno de tellement donc mi la no blo ku no la no yoyo no kwa la ho de won si cha be de won chan le wasi ipo imasite po poto mi na kwa donc mi la no blo la no yoyo no la no damu la no blo ku no kwa mi la ho de won chan le wasi po ni apobe si cha be no e la didi le moji na mi keke if you comme Segbalo la si wade les teachers mais doit gba alo gba doit madame ti imi le yobe surcharge le ke o npuka okucho yanti no surcharge no surcharge par exemple là né et moi 5 places taxi ne mi so si be taxi 5 places wa over po amama andren le mea e gombe o 2 ko ama me fe pe o lo agban no America ko to kwa ton yo la tour America ta donc ama me fe won e le 10,000 yo la ngunu o la so o mano o la tu 10,000 e so no ngunu so o ga ngunu no iso a o la ga ko amenene nenu nto le yi o le gbofa nene bele no le kwa donc il va venir me chabe o la po o kona gban ku won mi de na nu keke donc a cha chargement hors gabarit millionné ko kona gban ro tam ku no won ro taxi o mo taxi be ne ko kwa gban ro tam wo je fi la gbe a e ko bo ba ina wa lo agbon lo kusi o la lo mu ko do po to me tam e won le me be do me ha e won mi de na gbon keke ne mi vo ko mi a zo mo virere mi apobe leke edouard naro ni mi le mo ji pa mi a zo mo mi apobe leke edouard mi apobe leke edouard no le mo ji firoma no ga doro ta me kunu be leke edouard no le mo ji fima ifi aminga le no tana no be no ko mi le jibe mi abe mo jane ko mo jine ko na mi apeto mia we kafi mia buka tu charge ade nya mo dona jisi eji ma agba ko donc me eji ane mi to bol pour mo nya ya wa na pobe ola ko amolo poama wanu hati abola na ile poabe tama bugbure kaka ola to mo ji kaka ma itere wa mi mo nya ke no o ma ma ni su charge o mo su charge be ni wa et il y en a insécurité routière. Insécurité routière. Wane mi pon ne ya mi didina amokole etame kunwa mi deno boy no modi ni watati amokole ho me bloblo ni wayi parce mi manu ejicho pope kaka kwa e afokula jole mojo e porenua mi so memeragbe memeragbe samedi we memeragbe nde sukulu violé oje boisa la firi npo ehune me a 15 places there okoko ame 20 le eme okoko ame 17 le huanta me note huan amoko le huanta me kikam doto amoko le huan me kikam doto ni so huan so dar fourier présentement nous demandons non et pas nous demandons donc a emtim le blolé et moi zonzoa ame ça me moi zonzo be nyonti anyakata irwa dasie me gwe la nyon mi so jare kanto be doyo déjà amu kunto le bu mo ku no ora gbon driver be enu ya le ka munyo sukulu vio kle wa be chiche ora gbon driver be enu ya ke mi lo amunyo mi ko be so ja ku gase ga mko la no ponu won pa la no ni parce que mo so zo mi nya amesia me nya kata be le kan parce que na foku joa do nya tasinye de na vinye de fofonye o ko mi le ne a enu le sajiri mi do miano no me eso yi kwa donc on a foku jo la firia on da pas le faire peut-être kaka nyama va ya afoku wala ten kancha donc ami ami le pobe nyano dote afoku obe ngba no jo le mi mojo donc mi po mo mi na noto nyano se domi e mo ke va mi ha radio horizon mi va wa fode de mi va to suku ba akwito yo ke pona nous faisions pour le monde son peu nyontia mi va to renti mi va odo ya tare be miano to ko etina amomia anowa anyonenti ke mia o mon popo ne mia pe to ji no lo han wa tem ayo ne nya de le abio mia fofo apito kongwane nyaro le abaga de menamia
edodo yo kemi o amaka nyi be aba kpɔ mia ba kpɔ game o le vovo mo wa ne ba kpɔ game de mia gatro ba pe ne mia aba ayedi ame yo kasi Togo sele wa yo mi le 91 24 24 65 91 24 24 65 Mouvuto wa yo le 98 60 98 62 alebe apeto Florent la famille quoi la na mia nyane mia ko babio que mia no yi mi gba mia ga tro ba pe mi bono di la bele teacher apeto ku ke be nu me fe fia mi ba ya e glo be ebu o le fofofofo o be catégorie be permis on le fofofo be permis les catégories B permis catégorie C catégorie D catégorie E bon wa modèle kama Allô? Wona ya nye gbugbo gatrowo pe wona akpena mi be mi matenu ayo le eme o. Wona ya nye gbugbo gatrowo pe wona akpena mi be mi matenu ayo le eme o. Allô, bonsoir Namilo. Bonsoir miano, lequel fondo? Me follow. Ni chobo de. Don cholo. Mia encore pour file yo mi. O na be David si me chu bonodu. David esi. Ibe ma da pena mia pa povito akole ameyo kaka le bofina. Doko me dio ma globe na nya yo kata glo povito ale ya. Elle te so gakia kafra de nyento ma ko akre nkunye. Ego mi nye bana nye bo komi amade de wa mane ma pere driver nchulo mo ma andria. Ne mi do mojia o dona gavo wa ojona emi kele mo amenye bana nenye ko nu mala se corriger nu ka ta mi a passenger mi do yene ma ela povito ho gala moji syndicat ho gala moji péage to ho gala moji ana ba taxi ana le ko 500 a moi ma adien elle 3000 wona quoi me juste en même ni a ko elle 2000 francs déjà moi suna ticket kaka suna ya shikaka ava suna so da to le modio kanye bo wate wo so jola ka tiro ga ko le modi ye syndicat ba nya wa da bo ko ye ya so le to didia ma kai bana problem wa o ma no ani ya passenger so ben ji o na mi bana what ni mi de ko ma ka mi ali de fiscal yi ni le ni ko ne ba ga do mo so jo dinamo le nya bo mi dina let me give up on one so jo ga no for o to do na fu amaka you guys do na fu amaka ale bo o ten to ji na mara ka apen la de no una so no ato una na wa ko dra wa to ko ti bona ri wa ta mare ba ku mola pe ya sha ka ga ko di ji ne ni na syndicat to ti ke ko bo mo di ji na so jo to ga la ga ho le mo jo ko ka le doctor dra va kwa mo ma en kutukwa mafoko yinumia na Aisha la wedo de atwa gbova akpena milumia we le doji no desi akpena kakalo apeto kongo to le se nyamena nyamema bai be no ne yo betamia mi ba hona tamia garu mo na so jo driver wa poto no si charge conseil tout na do mo si bele ke we bla mi la po nyon gbo keke be mi apo mi soa ki amoso be sojo wa no le onwa o mpuni na sojo o donatono ni mi po mi soa muko va assisser ministre de la sécurité be bilan ki be wa o hlen kaka ko mi o hlen ka won punition ko na mu o ni ana o punition ke amu ho a o ble le mia be do ya me amu o punition donc a sojo kele wo ne le mo icha no le o cha o donatono ni debe e mo de mu lebe soja ne ho gale mo jile driver sine batati e ho aba no yo donc a mi apo be van nabe mi at kikin ku amengo mi tourna le moaji pour que moi batote batote enti mu le gbo inde kacha mu le gbo a e mo sonso be nya enti mu potele gbo be ni america be nya be nyu opo gare me a e va vana mbe ora po driver of yala be ene be passenger bi e faveur be peut-être Sophie so yi et le mais peut-être 500 elle avait 300 elle ici
300 lesia elabe azia echalalo wan ko be evambe evambe nyanto chamira ko nya corriger mi comportement do bene peut-être ne nyangbe yo ocho gbe ya eso driver la kokwa me mile ko egombe ni nyacha passenger mi le gbebe o mja zinyo driver mako mo surcharge eso mile kwa parce que moi cha raso nyacha passenger ogbo ke ehwale ye pipi ebe ya surcharge ngbe ke gale amobe odovo evoyi ocho odovo mi apobe emonto driver onto balo olabe evo nu otro be passenger oto changbale jibe no wa surcharge we yo jayo nkabe ne passenger oto cha sitero nyawanta ji ne kumia wa cho le gbe hu ododo pour que wa surcharge parce que o le surcharge garme driver onto gbo be obe passer bi e faveur be woni ale ke be akọ edare fi le ke kumia be bi e fa ene ekwero wa mi ami npo no ni mi npo ni la sanctionner yani la sanctionner donc anti le npoto le gbo mo so be nya ni buvito be nya de kayo donc anya kata mi na o lui to wa passenger ocha sojo ocha mi na o lui to wa bo ni ya tende en wakata jole ni emoji eso mi kwera wa kama nya medakpe enyalo le mia dasi be nya me amakaji be dodo ekimi toji mia fufu sojo teva wo kwa mi yakpe syndicat han zare ya mi ba aponya mo do be chebie lo me a bi jandre yo ke blonvoa mi meteva ba trozu beja tu nya la trozu beje to alo beje ko amre le kawo mia ko allo le telephone do mo fa yi lelo ijo bojo e Ancho. Ma on ko play file yo mi toa. Allo, ma on ko play file yo mi toa. mare ku nye toto akure malayo cho darava modi. Toto akwe, mama toto akwe. Egbarugo. Mbere. Enyama ole gulari. Ejo chilemi bari. The party ni lo to tedie ilumia asubo. Ole jagba one le nkure chanti ka no gbodo mi ngabla gbare futamo. Ogo na gai mi le jato tedie ilumia ne mi formatin. Mille na mi 300 la si. Mi papa jo mi po mille na mi 300 mi tonana PS 300 soja mi franc. Ne mi trocho le meni ga plenatike 700 kape dona bana tedie ti ale ko meni a o mi ati wo to ane mi akota ne butwa. Mi fra mare enukabe mi fra mi na ga soja le modie. Mi na ko Nkebe gabenyo. Nkebe gabenyo, gakebe nyi 1000 francs nkebe gayo. No komite na pièce na galo na nti no contrôle na andato. No, que matro grena me gale fila tro ko. Donc a on ba ne o dara midi, si fi o ba dara midi na ni le ko be mi ati wola ojo. So jo ba me ganto le mi agboko de. No se. Bere. O dara midi, le ko be mi ati wola no wo ari mi ati wa konta ne futo. Donc futa me ma ba wa o le gba o ne da si ni mi ati woto. Enyo, kama ja pelo. Apoto kongwa mi afofo ala wo globe gba be yonana mi frande ja wo pote popo ya be no vai kwa chona pièce akwa da mi frande ji kwa abai bientôt deux allo em le bio c'est 1000 francs à contacter me bello à contacter me 1000 francs lo soja we de to allo e laisser gbanle de me ohun le dara firebe no bo so hun je modia ana 1000 francs soja ça dit ni à contacter me bello on to driver pour citer quoi ou le coup quoi au 1000 francs pour venir na soja a contact fi ke gan le a contact me gan le yo nketi o meke ça dit driver ke citer quoi ngba na ga soja po ne soja le ya ne pleva wa bie ne ye ba peto go ba bie sebere ye va le yem na ge ye be noter ne la pole ke ba peto la so nya wa doa mva le indeke ya ni 1000 francs eso mi le sia ke ni 1000 francs elem e plomba no plo ne ole wa fi wala plo mi apeto bola plo ya mekela sonyo amegana so mi ola sonyalo mi abio se nkebe 1000 francs bele jira ko mi abio soja be nkebe 1000 francs bele jira ko eso mi se parce que nya
a compta que 1000 francs le ebe ne jo matin elena 1300 ya tu payer ya tu 500 1000 francs a compta que me bele yo péage ya me ka soja benyo mo ka soja ya benyo 1000 francs ya ka soja benyo ne bio soja se be de 1000 francs que me so le no ade yento le na lo soja le bie nke ndi anya yento le na soja lo soja le bie et a compta que me bele yo nke ti bele na 1000 francs chando ya bi ya kwa dade de ne syndicateur baba lo mi ba pe driver baba ne no fo mi ayo cha ne le ko wona ro wa de bu no so one to garma mojibe kantata uno menu garma eva dina gbe yo amigan mi ba se wani ni se cha mi nbo na ndeji o se ko ni mi se cha mi nbo ndo nke bele bra eleme parce que garma eva vene be yen to amigan mutoro le moji ko dina ko mum nyana galon a wala ko la fudu brava la so garma nbo me no jole fi wa elle va initier one to one. Bon, je ne comprends pas. Nimia essaie que me belle non. Elle m'a tenu dans une relation. Tiens, majo va non. Mano diogaro va non bien bon non. Nya essaie que mon le be ne obojo le moji quoi. On a 1000 francs sojo. C'est ça. Mais on le obo le seme. Ye soja lo, yo po be soja le tafu ya quoi. Evo. E ba petole. O te tati wan alo sortir sene. Va ba petogbo. On va le yi. Assurance il est à jour, visite il est à jour, ni moi sur chaque jour, vois soja biom gal modi, va peut-être bon va ça mais. Ne, elle a pas le coup la soniado, le coup ba soniado. Vois, on pas no jole modi, après la be il never boy, il a pas no blé, à no gala no so, et jovo boy, ni va laisser. Donc on pas no joko, on tourne no sama, soja le va peut-être bon fond. Wo kaka mi adwa le nuwa apoto kongwala fiomi fi ko bodo pele amere le kamene mi kwame ya kwa mi magba kwa ne babiaro le ne soja bado ntina mi habi ajo alo wona ya nye gbugbo gatrowo pe wona akpena mi be mi mateun ayo le eme o wona ya nye gbugbo gatrowo pe wona akpena mi be mi mateun ayo le eme o bonsoir le telefono bonjour ni chobudo e mais ma honko we ile ku Marcel de la Mondi Marcel de la Mondi to ko ya pera na ko pe de ni gamana wa garu mo ni na zo le mo di na mi ajo de no wa garu mo won to bo mo do na ndo ha wa na fo ku do mi anti si benuka men de joro pon harame de ni ya tore le su asa ga pero kaka ko wa ti afo fu an ile mo di ba de jan afo ku to de nka mbe ma bia sila de ate de dasi ko na mo ko ne vana mo ji o na me ajo je se mo bore ate nya ba jo plero ka nya ba ni ke ni de do ba jo re ji o a ajo nya nya ba jo re ji a le de go ta so jo mo ji no no be nya wa tere nya ji re be nya mo fare go sia be yo nya be amare be ko na ga le mo ji no ya wa be sia be nya e to ma tia nta no ba yi ya jaben ko fun wiria o do gba ya no maji fun ka ka perform ga ton ko maji owo ibo no gbe ti agbe ko kon to ne o ne zo ma so ko ma ko le maji ma ano adeji ti o no apo ate so jo on to to lo alo amoro le so no no mo abale ta fu di ne yo le maji ma apo za ena be yento me le asi alo tanele fi be echave ya zo mane mo gopo amoro ko bo no blog ni e sere lo maji ne mo panye le bo biro wa sere lo maji mo pa no biro no mo ne no maji no ya para be mi fra mo la ti go mo ne mi afu ma yo mia tati soja ne bado nyanti nya ko pa le bo be kure nwanti garumo wa ne biso babia ma le mi agbovo a eyi ya ma mi po be garumo ne amere le miama se bia mi amodo casco alo ame aviole mi akwa bo mi ko de na mamodo de na mo plo no ro bo yo la le godogodo kwa bana na be garumo tukara wa journal moti o sigbolo ko gbla won e jova yi bon binya oblongare mbe to mere balance mi de be soja kwa soja le ko be amu sajim vanembe e chamba wo ba gbemu o se comme to mele balance e la ten va vembe gare me amurun to po na na be ndo jona me peut-être que soja le funa kwa o habiller soja o par exemple que muchunku kwa que beaucoup soja zerka kwa
ela be afente e won ke jo a nye nko tepo mi to nya to nya e nko tepele ke amu ede be lekebe soja kula me adoku no be so afoko tule ron po letie beja eja nyinge ko do mun to chan jona na o po mi ba gba rally so bando ina be fira gbe amoto na green tigre jira be soja oja opo amo angara ma monto ena na de won toja parce que no po soja zirika ke mu chonkuku wa e chaka amurun to le ane mianto non to le e mo me anu nyo wa ça dit je sais pas et amurun la paix du gendarme ça dit que be po soja zirika ke mu chonkuku wa to le ko déjà peut-être à moi tom do placo mu chonkaso e le ko no le mo afia le ke ja odo e vo yento le vont mais to dujiro de quoi avec geja fire la jafoku wala be soja chan ye kula do ya ja dona bobo vire ni soja ni mi po soja no ma soja mlondo hovo fike mi du egbe soja mlondo hovo na mi no po soja o la sécurité kafla zande nyakata agbeto mi nga no gbo be soja po soja nyata awu podore nyanche wole gbo be soja agbeto ko no fura agbeto ko eso ni on ye ko mi va le fie mi no te amone me abere ko mi na mi o c'est parce que ni mi da wo ko gon be soja yo me la ji de na ichala be soja no ma no po soja la firi ko pe etenyi zame o etenyi dosu mi afiri ko pa olwa no sécurité ejiro la jo menkia ne soja nto po ebe no teleka amuru akaka soja le no teleka ele ku mo vr to be ya lo soja nto cha wa onto nyabe omle sedio parce que quoi on a te noté maintenant soja ga le monter ga le kuku de me toi le ku nto se comporter ba agbeto nya cha mi nye jile nya sie nyano viwe le moment ni matin to nya ja fokuna amu le modio nyano viwe nya dadawe wa be le circuler le ile bo ni da fokuna mo de me ko mi la gavana ni ale mo na le modio nyami le mine na insécurité mine na sécurité routière c'est une seconde donc non to po o laisser maintenant cha ku nua a wo bleu a se comporter ni soja no to cha noté soja no to zerika kwa o to du jigbelela fidien kwa o ve donde gomo labe soja le fudu pro soja le nyon si na ke jova ya mi pebe o le gbobe soja o na o gbre chance ku mi lo e jova benuya mais e mbrobe to me ile gbanaze ne ga me soja che wo cha to me ile gbanaze mi nga so musa nko so no fu soja sbe soja am ro no gbegble ya gberele e ya ba gbemu mi pona mi le ke mi pona mi do be seto mi ya seto mo ba dare se ajo wala ke de mo do fi ami se to me ile gbanaze ni mi ga seto cha ko mi agbeto mi nye mi seto ni e lo koma nti na ku hunya cha mi nye mi se ko nti mo kana so mu gare mo le mi ato be ne jole se te agare me soja onto ko soja ko wano ni ovale if ya wabu mo plaque bo le ntio if ya ole de carrière plaque mo echachon sa plaque kwa wa fu to be na mo mala te yin lo te na lo ko lo biso imenya mi agbe galo mo no tutu e ba no te le ka mo bol fi ma lo wo tu kara kwa e ko ba no te be nke le jole fi ya ma yo cho nya gbo bo soja o po mi ya kwa e be na onya bo de seto bo wale sans plaque bo mo o ma e de carrière be bo no ko mo aju ikwa amaga tro kwa ko po mo vogwa be e ya sans plaque de quartier le fie kwa yibe be me kabo mo ya yo kwa mo bo mo maji sojo nto le vale amele yo kono de mo atolo kwa mo wo ko sans plaque vale yi yo vale le sans plaque ma mo ko mo ne de quartier ne bajo vo no yi be plaque kwa amoja pa ho le fi ma jour e kwa garo mo si mi atoro cha le kele blelo mi ga so mi se so ro fu mi ata si be yo nti na ku hu nya cha mi ni peut-être ni ke je se me cha mi so ro ke mi vire au moins et on a tolérance mi se comme on a tolérance ya ka kamera ko ku mi ni o se comme et on a tolérance gare me ne nya cha mi ga geje ndo me se ro me cha de nya so ro ke mi vire cha ka be soja mi se ya go me no okay mi pa bo nu gbogoro le totro sugbon le nya de akpena mi la bele ke mi de wa eyi ke kado to aba fifia kwa me kare di be mi ano bo ejiji ne la ba no nu de na permis de mo nya me blon ko wa bo me nya be atiko kuku enya na mi do be yi ya de le ke Florent le point roma
me ka me ka le gamele susu ke mi aglo be opu gbogbo permis o mi wona le ke mi te dona jesibe egu ya ame permis e bro la zon yi mi po ko mi nyana yi mi wona nu yo opo emi gba mi on la formation keke boy ola no moji kunu ola ni soja kele moji ola formé o formé na mi donc mi suivre na formation diru na mi apeton na mi suivre na formation de formation me kwata yo la fion be ehun ya leke ya permis ya leke be la kuya ehun ya leke permis ya leke be la kuya ehun ya chan permis ya leke be la kuya donc mi on la formation keke donc evan na be ne mi le hunde ya ne me les en permis yo ni mo be egaje seme donc à mon kata formation be ni na mi kona donc au matin no modi ke o ma ho modi be formation on boy donc la modi be ba bien de carré les voiles de bébé dans modi ma bio khafile mi ajo e yo potowa ni 80 ni choa nyaba ibe o bugan yo na bo boss o be mi me contrôler na we nu kan si qui on boss kona mo ba ina normal wa be mi me note vi note o abio apo permis apo mo o me ke bo mu na to mi na to we mi no na to mi contrôler no e hunde ko pe si anu ke gbole zo le moji pa o la contrôler amerique nto mu le exception bo mu la contrôler no gbole zo le moji pa o la contrôler amerique nto mu le be mi bo ma contrôler bo so ke mi contrôler no parce que va venir be wa to o dona surcharge ro ku mi ya mi contrôler no kiki mi contrôler po boss ro ko do sa amuru dona gbanta mi nto jan contrôle wa me wa cho va le over da gbanjo le mi ya e huaji contrôle me va da gbanjo le huaji mi contrôler non seulement que wa be contrôle là et les dos de telle manière que les caca wa be base à des fois parce que amuru be nya o respecter na be nya o contrat de telle manière que o respecter le nombre de places o respecter en de pepe gbajona donc garé men to les caca wa be base en to chan o contrôle no quelqu'un quoi voilà donc o jena mo sino o contrôler non Enyomida pena apoto Congo Kenya chef section division sécurité routière région maritime do pour me blavena la do solidaire quoi là agba mo sen ko wa mo wa mo ya be soja ro la to go godo donc la piami do pe nya blobe no do mo ne moi station totale o la so mo gbaloa que moi pour me dans moi qui banco étable bo moi et qu'on dirait mia la so si bolé assis à mego dîner donc à juste nous à peine 300 mètres de bas on la trop le dossier nous trop le dossier quoi on la bon il y avait plaque à le fond nous trop le dossier le quoi la première plaque pour la division de la sécurité routière région maritime le fond pas fond il y avait nos belons donc à ndele ku mo amre le dila pomia et va fond tout le monde va dernier fois que les que bloc comme mia fo le aka ko konja butu godi me et la mia moi que va si mais to les to mia affaires sociales TV quoi bele assis quoi la pole aussi dit quoi moi de moi donc kaka to le mia aja ko be ni blanc moi obe zona même enyo apoto ku ke egbe ha si le Europe ni so ja ko ka be la no si la cho ni wo to ji no lo ni enya magura ni be mi ada ko na mi popa leye eko bon nu eko bon ho eko nu guarantee da mo blonya do le mo aji le fie mi biecha mi po be gba troko ne be nya hunti parce que wa odutuna nu sugbon nu mi agura ni be wo de jia nyinya nu keke mi le gba wo de jia nyinya ya ne ko nya mate ya se be ta enyo soja to mi ma ajodo report akaka beleke mi yo to gbo be le janga ke ba le bo begbe ayiro godo ayiro la baba de no manami le kajibe to jino lo ha be ngo ha le seu iye le mi abobo gama ko mi apoto wa makajibe la gate adna o hawanya be new york le jojo nya be yo ato asireti mi de akomanya blogare no mon pokwa ko ibe ne mi gayo wa magati ti de miatio
nyaro le me jaw jamu wala go nyaro fa ma joji no wa bo o mo de le nyare pum le wala be mo zo be nyare pum le wa wala pum le no miano tudi ne nya ko wona gbogbo nkeke wi atongbe mi aga dogo alebe mi aga yi asun kaka odi akpe na mi adomoto le sare